ببورد مرزا إثيوبيا زوجة ببيت مخرف فيدريشن إثيوبيا توسينو استوى قداي زملكت كم ودف حوحاتون كم جيزاو من محدارون نجيزيو مالسي توهاي ويو مجلس تاتوسي ليو تحتى جن نتي استوها والسنة نتي زوجة ناي بورد مرزا زوجة مجلس ديو زواج أنجر كم زرنا أي زملكتون أكتم مجلسات بزق بعميتنا ينا أنت أي تقولي بترجع جامي في اللايك مدة حوحات نجلسنا يو خمس أنحنا عبتجراي من كالخوينات زينة برا صعبين كوينات سخونة جنكا دحري سمم بريتوريا ونك فتح زي تدلية قداي له حزب تجراي جونسايد تعوجلو نتي جونسايد أو كينات كعا مسوات خفيلو نابسم مع بريتوريا عبصحي ويو عبسم مع بريتوريا بجلس 5 تقمته كابتن بزحات قديات حدا نا حزب تجراي هلونا ندحننتن مربت حق منقستاو مسلات زملكتيو سلازي بتعم بزح سفيحيو بابوانا تزراربنا له سلاز مصانا سمع بريتوريا ناوي ملسن جن كافتم مسارتاو قديات حدا نتجراي زوارو حيلتات كاب تجراي كواتو استفنغلن استسدتن حزبي دحننتو تحليونا مربت خملس سلازي ناي تجراي قداي نا بحق منقستاو مسرح كملس ما انتي سمع تواهيلو ساسبند تغيرو وي تونزيفو زصانحه استمرت منغستي تግራይ بغيزاو ممحدار تግራይ نغيزي ساسبند تغير تتكي زصانحون ناب سرع مرصا تاتيو تግራይ ناب حق منغستاوي قمنا اختملس زغبر سممعنت الله زوم كلهم غبات كዓ منغستي ኢትዮጵያ بسرعات كملسوم كسرحوم تقميطوم الله ኣብ ትግራይ ናይ ራያ ናይ ጸለምቲ ይኹን ናይ ምዕራብ ጉዳይ ክጅምር ከሎ መንቀል ኹይናት ኣይነበረን እሶም ኣይነበሩን ተመንቀል ኹይናታት መንቀል ኹይናት ካሊ ፖለቲካዊ ጉዳያት እዩ ግን ኹይናት ተኣወጀ ብልዕል ህዝብ ትግራይ ተኣወጀ ጆኖሳይዳዊ ኹይናት ሳዕቤኑ ሓደ ሳዕቤኑ ካብ ብዙሓት ሳዕቤናት ሓደ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ከባብታት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ምውዳቖም እዩ ቶም ከባብታት ቶም ቦታታት ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ወዲቖም أفتم كبابتاتون حزب له سلازي نوح جيزة مسوات النت كفيلو كبارنت كمجزعتي كبهراون درباون وصحتات نبعلو يكون نخلط بهر سبات إثيوبيا نتعز جبر حزبي تمليسو ناب كم زبالة بهراو وصحة ناب درباو وصحة ناب بارنت زعتو حزب له أفتم جزعتات أفتم بوتاتات نساتهم أكل تجراي زخونو ناي تجراي جزاتات كع حق منقستاو جزاتاتون وي بوتاتاتون أبتحت وررت ودي عملو سطر حيكونن كنا تباهيلو كافتون كبابتات حزب تجراي كفنا قل كسدات بتعمي بزح كفتات كفص عملو تغيريو سلازي اقرو نابز مرحو تكزت ساقيرو ناب سودان زخدلو أب سودان طرح تطوي بلن فوق سهرة فوق مكراز زواد حزب الله نابزي جزء أنا ما أخل تجراي كام معراون عملت نابز ما أخل نام ما أخل مالت نفس مين معراون نام ما أخل نام مرا نام ما أخل نفتو كافتو وسن نام ما أخل مالت إيه كاب سلمتون كم كاب رايون كم تفناقيلو ون فوق معقوب تعبياتات بمليونات صار حزبون حبتني ليه سلازي كافتم عبتسم مع بريتوريا مفتح خجبار اللهم تباهي لهم زنوار وقدات زي صعبين نايت قينات مبر من قال نايت قينات يكونن الى دقاقي ما تزاري بكم لكم منغست ኢትዮጵያ ነዚ ጸገም እዚ ክፈትሕ ከዓ ግዴታ ተዋሂቡ ወላ ሰምዕ ፕሪቶሪያ እንተኾነ ግን ከም ተደጋጋሚ እናገለጽናዮ ጸንሐና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ኩናት ሒዝዎም ዝነበሩ ሸቶታት ሒዝዎም ዝነበሩ ዕላማታት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ይቀየሮም تاستغيرت نجار تا بتخسي ناتوكوسكات علامة خام في الصامية تعرف أمبر توم حزوم زنبر علامات أفتي مسرح سلام كوينس نعاتهم كفت سميو هاكينو
نايتي مسرح سلام علامة زلاق سلام ممصاي من قال خوينات زخونو غدايات قدم خوينات زنبرون افت خوينات زأتونا غدايات ببوليتيكاو ديالوج مفتح وان خوينات استفصمو غدايات بحقي مفتح نقدميت كعا زلاق سلام مرغغاص يتي علامة نايتي سممع بريتوريا እዚኦም ኩሎም ንጎን ተገዲፎም አዋን ኩናት ይቅጽል ዝነበረ ድሌት ካብ ትግራይ ናይ ምጽዓን ድሌት ካብ ትግራይ ናይ ምፍጻም ጉዳይ ከምዚ ሃርድ ፒስ ፖሊሲ ዝበሃል ንመስርሕ ሰላም ተጠቂምካስ ድሌት ካ ናይ ምፍጻም ከይዲ እዩ ተራእዩሞ እንታይ ገይሮም ንኣብነት ነቶም ዝበልኩ ቦታታት ዝምልከት ንሰሜን ምዕራብ ንምዕራብን ራያን ዝምልከቱ ናይ ሰሜን ምዕራብ ጸለምት ማለት እዩ ዝምልከቱ ጉዳያት በቲ ኣብቲ ስምምዕ ዝተቀመጠ መንገዲ ነቶም ወረርቲ ሓይልታት ብምውጻእ ነቶም ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ብምፍራስ ኣብዛኣተው ሓደሽቲ ሰፈርቲ ብምውጻእ ነቲ ዝተፈናቀለን ዝተሰደተን ድሕንነቱ ሓሊኻ ምምላስ ዘይኮነስ እቲ ከባብታት ሓንሳብ ትሕት ወረርቲ ዝወደቀ ከባብታት ናብ ሪፈረንደም ብምእታው ኢትኒክ ክሊንሲንግ ተፈጺሙ ዴሞግራፊኡ ተቀይሩ ኢት ከባቢ ሓደሽቲ ሰፈርቲ ኣትዮም እዮም ስለዚህ ሓንሳብን ሓዋሩን ካብ ትግራይ ንምውሳድ ስለዝተሓሰበ ናይ ሪፈረንደም ዝበሃል ትልሚ ይወጽዩ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚህ በዚ መንገዲ ኣቢልካ ንምኻድ ብዙሕ ጻዕርታት ተገይሩ ብዝሕዝን መንገዲ ኣብ ትግራይ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ዝተወሰኑ ኣካላት ኣካልናቱ ኮይኖም እናሰርሑ ጸኒሖም بزخنا أب تجري حزب تجري ناي تجري استراتيجية عقمتات حوحات يكون سراوي تجري يكون كالوت بهراويان عقمتات زوج دايزي خونه يقولون يلوم بز جبر وقالسي ملك حز من قد حز أنفت حز استجبر رحقات نيرو جن من قص إثيوبيا خفتا حز وزنبر على ما أب تجري زنبر وعقمتات ولا نتدخل يخيلو تا حز وزنح نجر غير كالا مخنياتو بريفرندم ودايا إذا بريفرندم كتودع تدليات الله زلا مخنيات أبوان كينات كم تعنتو يزول كخا تجري ناي من بركة تجري ترجم زي بالله أب إثيوبيا ترجم زي بالله كلل حزب تجريون أب إثيوبيا ترجم زي بالله قنعلو زي رأي نوزعتات تقبلو تنبركي خزنبر حزبي أبنات ناي كالسي أبنات ناي حرنات أبنات ناي أي جزء بحالنتو غلطات نبيهر بيهر سوات كم حماق تمرتي توسيدو زهز بزي أم بركيكا نزهز بزي من بركاخ نخلو تزبطاتون من بركاخ يوزبل كم موديل بموساد نزهز بزي من بركاخ يزقبع زبل سلسة وسادة أبزي يوم كرروار وصاني حم سلازي تحانتو قداي حزب تقراي بديموغرافن بجيوغرافن بسن حزبن بخبابن كتسبب اللو رؤيو كتسبب اللو زي كتقبر انتو خين كاخعا حزب تقراي تقرينيا تزارابي تقراواي من الناتو خوينو خبكا أبستفل عليه خبرات كتبتنو لك بمعراب تجري أنت السنة زخانة خلل كتوصله ويونا يعلو خلل كتتعيشله تجري وايك نسو جن بخمس من قد خد كده أبسألمت بتمساسال من قدي كت كده أبراياون نبكالي خبرات وسيدك تتجري وايز بحال بسنة هزبي بوزحون صبي بزبله بجيوغرافيون زتخورمي زتخببه ما تنفس زي بقولو أنت غير كايو صبيبو ጨኒقو نخلهم نجارات تقبلوا أمينلو زنبر حزب تكور لك أيتي تكايدا لذي كم زبالة سلحيت سلازي صنحة تمود عتا نايزي أم فتصميت زبالة واقع أفتا تلم الأقصى حزي تغيرت أنا من قصيتي بيعزل تلمي بريفرندم مودايو زي ترى حيكونن قد محزون بتدقاقا مستزاربنا يو وزحتي أنت ناي تقراي من بركة خمس راحات تحنت زي آيا كالي إن جونوسايد زملكاتيو حزب تقراي جونوسايد تفصيم اللندي جونوسايد تفصيم له فتحي لعلنات حقين تترقاقيصو እዚ ህዝብ እዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸሙ ገበናት ልዕልነት ሕግን ተተረጋጊጾም ተሓታትነትን ተተረጋጊጾ ናብ ንቡር ኩነታቱ ተመሊሱ ንቅድሚት ክኸይድ ገበን ዝፈጸሙ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ኣካላት ከዓ ኢዶም ክረኽቡ ስለዚ እቲ ህዝብ ከዓ መስዋዕትነት ከፊሉ ነቲ ኩነታት መኪቱ ኣብዚ ደረጃ ዘብጽሕዎ ኣሎ ነቲ ዝተፈጸመሉ ገበን ከዓ ተሓታትነት ዝረጋገጽ እንተኮይኑ ቅንዕ ኢሉ ክነብር እዩ እዚኣ ከዓ تحتاتنا فتح العلنات حق بزيت الرجاجز الله من قد مسجاجر فتحت بهلا الله من قصة إثيوبيا زعمتها نساون كالي بلانيا
መሰጋገር ፍትሕ ትበሃል ትራንዚሽናል ጀስቲስ ትበሃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ ገበን ፈጺሙ ከብቅዕ ባዕሉ ፈራዲ ባዕሉ ደናይ ባዕሉ ኣሳሪ ባዕሉ መርማሪ ገለታት ትገብር ሓንቲ መስርሕ እውን ኣላ እቲ ኣብ ሪፈረንደም እዚ ኣብ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ተዓፅዋ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ዓቕምታት እንተሃልየሞ ብሄራዊ ዓቕምታት እንተሃልየሞ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ፀገማት እንትበፅሑ ጆኖሳይድ እንትእወጀሉ ነቲ ጆኖሳይድ ንምምካት መስዋዕትነት ንምኽፋል ዝተኣኻኽቡ ብሄራዊ ዓቕምታት ሒዙ ዝተቃለሰ ንድሕሪ ሕዚ እውን ከምኦም ዝበሉ ወፃዓታት እንትመፁ እቶም ውዳበታቱ ሒዙ ብሄራዊ ውዳበታቱ ሒዙ ስለ ዝቃለስ ንሳቶም ከም ዘይኾኑ ክትገብሮም ኣለካ ነዚ ዝኸውን ፕላን እውን ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ንምብታን ዲዲአር ዝበሃል ኣሎ ብዲዲአር ክኸድዎ ዕጥቆ ፍቲሖም ክብትንዎ እዮም ዝደልዩ ውዳበታት ፖለቲካዊ ውዳበታት ትግራይ ንምብታን እቶም ብሄራውያን ዝኾኑ እቶም ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝወገኑ ንምብታን ከዓ ኣብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ትቕመጥ ሕጋዊ ሰብነት ትበሃል መሳርሒ እኒኣ ኣብ ሕወሓት ዝሰርሐት ኣብ ባይቶና እውን ከምኡ ዝሰርሐት ኣብ ካልኦት እውን ከምኡ ተገብር ማለት እዩ ነቶም ብሄራውያን ዝኾኑ ውድባት ናይቲ ህዝቢ ዝኾኑ ውድባት ትብትነላ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ እውን ካሊእ መስርሕ ኣሎ ማለት እዩ ቱ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምታት ናይ ትግራይ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምታት ንምብታን ንምንብርካኽ እውን ኣብ ትእምት በሎ ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ በሎ ኣብ ሰብ ሃፍቲ ትግራይ በሎ ዝጥቀሙሎም መስራሕት እኒው ንገሊኡ ሕዱር ዕዳ ብወለዳት ቆሊልካ ብኮምፓውንድ ኢንተረስት ብተደራራቢ ዕዳታት ቆሊልካ ንዕኡ ባንክራፕት ምንም ከም ዘይትስእ ሃፍቲ ዝነበሮስ ተመሊሱ ኔጌቲቭ ዝኣትወሉ ዕዳ ዝኣትወሉ ትገብሮ ቶም ኢኮኖሚያዊ ትካላት ከም በዓል ትእምት ዝበሉ ከዓ ብዝተፈላለዩ ሽርሕታት ትብትኖም ናይ ትግራይ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ከም ዘይኾኑ ትገብሮም ከም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝበሉ ኣብ ትግራይ ሕውየት ዳግም ህንፀት ልምዓት ከምፁ ዝኽእሉ ትካላት ከዓ ብዝተፈላለዩ ሽርሕታት ዋና ኣልቦ ትገብሮም ተፈላለዩ ሽርሕታት እዮም ዘለዉ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ገለታት ይህልወኩም ይኸውን ሕቶታት ኣይፈልጥን ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ጌርካ ትግራይ መንብርካኽ እዩ እቲ ፓኬጅ ሙሉእ እዩ እቲ ፓኬጅ ሙሉእ እዩ ብዲሞግራፊ ብጂኦግራፊ ብከምዚ ሕዚ ዝበልናዮ መንገዲ ይመፅእ ብኢኮኖሚ በቲ ከም ዝበልኩኹም ይመፅእ ፖለቲካ ዝምልከት ፖለቲካ ውድባት ማእኸል ትገብር ፀጥታዊ ዓቕምታት ናይ ወታደራዊ ዓቕምታት ዝምልከት ከዓ በቲ ዝገለፅክዎ ይመፅእ ስለዚ ሙሉእ ዝኾነ ፓኬጅ እዩ ስለዚ ናፍታወና ነጥብኻ ክምለስ እቲ ጉዳይ ትግራይ ናይ መንብርካኽ ጉዳይ ጠቕሊልካ ትግራይ ናይ ምፅናት ጉዳይ ብሪፈረንደም ዝውዳእ ኮይኑ ኣብ መንገዲ ግን ሕዚ መረፃ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ መበል ሻብዓይ ዙር መረፃ ንምክያድ ይሸባሸው ኣለዉ ኦኬ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ መረፃ ዝምልከት ብግልፂ ተቐሚጡ ኣሎ እንታይ እዩ ዝብል እቶም ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝተቐመጡ መሰረታዊ ጉዳያት ምስ ተፈፀሙ ትግራይ ክልላዊ ቁመና ሕገ መንግስታዊ ክልላዊ ቁመና ምስ ሓዘት ከም ሓንቲ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ኣብቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንሻብዓይ ዙር ተባሂሉ ዘይኮነስ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኦርጋናይዝ ብዝገብሮ መንገዲ ኣብ ትግራይ መረፃ ይካየድ እዩ ዝብል እቲ ኣብ ትግራይ ክካየድ ዝነበሮ መረፃ ክሳዕ ሕዚ እውን ክፀንሕ ዘይነበሮ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝተቐመጡ ጉዳያቱ ፈፂሙ ጉባኣቱ ፈፂሙ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኤኒታይም ገይርዎ ትግራይ ናብ ክልላዊ ቁመና ናብ ሕገ መንግስታዊ ቁመና ክመልሳ ልዕሊ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሰርሐሉ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ገበን ዝተፈፀመሉ ዘይግቡእ ተግባራት ዝተፈፀመሉ ጆኖሳይድ ዝተፈፀመሉ ማሕበራዊ ኢኮኖሚኡ ዝዓነወ ኮነ ተባሂሉ ኩሉ ነገራት ዝተፈፀመሉ ህዝቢ እዩ ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ ደረጃ ምስ ወደቐ ተናሲሕካ ተፀፂትካ እቲ ህዝቢ ክትክሕሶ ናብ ንቡር ክትምልሶ ክሰርሕ ዝነበሮ ትገበን ዝፈፀመ ኣካል እዩ ትኾነ ግን ናብኡ ከኣተ ይከኣለን ስለዚ ታን ትግራይ ናይ መንብርካኽ ከይዲ ክትቅፅል ስለ ዝነበራ ኣብ ትግራይ እቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍፅሞም ዝግባእ ዝነበረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይፈፀሞም ፀኒሑ ሕዚ ሻብዓይ ዙር ትበሃል መረፃ መፅያ ኣብ ኢትዮጵያ ሻብዓይ ዙር ዝበሃል መረፃ ምስ መፀ ብተደጋጋሚ ናይ መረፃ ቦርድ ኣብ ትግራይ መረፃ ንምክያድ ከም ዝደሊ እሞ ብወገን ትግራይ መልሲ ፖዚቲቭ ዝኾነ መልሲ ክወሃቦ ዝተፈላለዩ መግለፅታት ሕቶታት ክቐርብ ፀኒሑ እዩ ተኾነ ብወገን ትግራይ ተታሒዙ ዝፀንሐ ብወገን ጊዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ብወገን ሕወሓት ብካልኦት ስትራቴጂያዊ ዓቕምታት እውን ዋላ ብግልፂ ዝተዘራረብና ኣሎ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብሄራውያን ውድባት እውን ዝሓዝዎ ካልኦት ኣካላት እውን ዝሓዝዎ እዋን ከዓ ኦኬ ትግራይ ናብ መረፃ ምእታው ፀገም የብሉን ግን ናብ መረፃ ክትኣቱ እንተኮይና ትግራይ ናብ ሕገ መንግስታዊ ክልላዊ ቁመና ክትምለስ ኣለዋ ዕጥቋት ትግራይ ሒዞም ወሪሮም ዘለዉ ዕጥቋት ክወፁ ኣለዎ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ክፈርሱ ኣለዎም ዘይሕጋውያን ሰፈርቲ ናብ መረበቶም ናብ ቦትኦም ክምለሱ ኣለዎም
اتستفنقل استسدتن هزبون نابوتو خملس اللو سلازي تግራይ تخالي تريفو تخالي ناب دحار زخيد كوينو تخللاو قمنا تا ستاتس كو انت نبلا قدمي 24 ጥቅምት 2013 ዝነበረት قمنا تግራይ تملسو ሞ دحار مرص አይካሄድ ኣብ ትግራይ ከም ካልኦት ክልላት ናብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ይኹን ንባይቶ ንክልል ናይ ክልል ቤት ምኽሪ ዝግበሩ መረጻታት ይካሄዱ ኦኬ ብድሕሪኡ ትግራይ ዝምልከት ናይ ወሰን ይኹን ናይ መንነት ሕቶ እንተሃልዩ ኣብቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ በስተቀመጠ መንገዲ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከምዚኦም ዝበሉ ሕቶታት ድፉን ብዝኾነ ኮንቴስትድ ዝብል ነገር ኣሎ ኮንቴስትድ ካበይ ናብ እዩ ገለታት ምንም ዓይነት ክላሪቲ የብሉን ግን ኣነ እዚ ከባቢ እዚ ናይ ትግራይ ይኮነን ዝብል ሕቶ ዘለዎ ህዝብ እንተሃልዩ ኣነ መንነተይ ትግራዋይ ኮንኩን ኣብ ትግራይ ኮንኩን መንነተይ ዝብል ህዝብ እንተሃልዩ ኣብቲ ሕገ መንግስትን ነቲ ሕገ መንግስቲ ስዒቦም ብዝወፁ ሕግታትን መሰረት በቲ ሕገ መንግስቲ ተኣናገዱ እዩ በቲ ሕገ መንግስቲ ምትእንጋድ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐመጠ እንታይ እዩ ንወሰን ዝምልከት ይኹን ንመንነት ዝምልከት ዝኾነ ዓይነት ሕቶ እንተሃልዩ ኣብቲ ክልል ናብ ዘሎ ቤት ምኽሪ እቲ ሕቶ ይቀርብ እዩ ዝብል እቲ ክልላዊ ቤት ምኽሪ ነቲ ወሰን ይኹን ነቲ መንነት ዝምልከት ሕቶ መልሲ ይህበሉ ወሰን ዝምልከት ናይ ክልላት እንተኮይኑ ቶም ክልቲኦም ክልላት ተቀራሪቦም ነቲ ሕቶ ነቲ ፀገም ክፈትሕዎ ይፍትኑ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ እንተኮይኑ ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ክኸይድ ይኽእል እዩ ናይ መንነት ሕቶ እንተኮይኑ ከዓ ብስርዓት መንነትና እዚ እዩ ዝብሉ ኣካላት ህዝብታት ናብቱ ቤት ምኽሪ يقربوት ቤት ምኽሪ ውሳኔ يقرب ቦተን ተስማዕሚዖም ይቀጽሉ እንተ ዘይ ተስማዕሚዖም ከዓ ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ክቀጽል ይኽእል ግቡእ በይግባይ ክወጽ ይኽእሉ እዩ እዚ ንምግባር ብጣዕሚ ኤግዛስቲቭ ዝኾኑ ዝግበሩ ነገራት ብጣዕሚ ዝርዝር ዝኾኑ ነገራት ኣለዉ በዚ መንገዲ እዩ ዝዕጾ ስለዚ ሕዚ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ይልዎ መረፃ እቶም ናይ ምዕራብ ናይ ጸለምቲ ናይ ራያ ከባብታት ካብ ትግራይ ተነጺሎም እንታይ ዓይነት ስታተስ እንታይ ዓይነት ቁመና ሒዞም ከም ዝኾነ ይርዳእንን ግን ብቐጥታ ናብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ተመረጽቲ ክህልዎም እዮም ኢሉ ወሲኑ ኢልዎ ዘሎ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስዒቦም ዝወፁ ጉዳያት ብምሉእ ኣብዚ የሎ ዝበሃል ናይቲ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ስልጣን ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ አንቀጽ ክትረኽቦ ይትኽእል ነቲ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ካብ ዝተዋሃቦ ስልጣናት ዝርዝር ስልጣናት እውን ኣይትረኽቦን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ እውን ብኸምዚ ዝበለ ትእዛዝ መረፃ ከም ዘካይድ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተዋሃቦ ስልጣን እውን የለን ኩሎም ቶም ኣካላት ከም ዝበለ ስልጣን የብሎም እቲ ጉዳይ ናይ ሕጊ ይኮነን ማለት እዞም ኣካላት እዚኣቶም እዞም ትካላት እዚኣቶም ኣብ ንቡር ኩነታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ኮይኖም ናይ ሕገ መንግስቲ ትካላት ኮይኖም ነቲ ሕገ መንግስቲ ፋንክሽናል ክኸውን ሕገ መንግስቲ ተፈጻምነት ክህልዎ ናይ ሕገ መንግስቲ ትካላት ኮይኖም ክሰርሑ ዝግብኦም ብሕጊ ጥራሕ ክሰርሑ ዝግብኦም ትካላት እዮም ግን ሕዚ ብዛዕባ ሕጊ ክንዛረብ ይንኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ሕጊ ሕገ መንግስቲ ኣብቲ ሕገ መንግስቲስ ዝኾነት አንቀጽ ዘይተጣሓሰት ሓንቲ አንቀጽ ክትረክብ ስለ ዘይትኽእል ማለት እዩ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ስለዚ ኣቶም ናይ ሕጊ ትካላት ኮይኖምስ ሕጊ መሰረት ገይሮም ኣብ ሕጋዊ ስልጣኖም ዝዓርፍ ነገር ይሰርሑ ኣለዎ ክትብል ኣይትኽእልን ዋላ ኣቢዝ እናገበርካ ኣብ ሕጋዊ ስልጣንካ ዝዓርፍ ነገር ኮይኑስ ዋላ ነቲ ሕጊ ኣጣሚምካ ተርጉምካ እኮ ዘይፍትሓዊ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ሕጊ ኮይንካ ዘይፍትሓዊ ነገር ግን እዚ ብሕጊ እውን ዝተዋሃቦም ስልጣን የለን ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ተልካ ናይ ሕጊ ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ ብድሕሪቱ ፖለቲካል ሞቲቭ ዘለዎ እዩ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ዕላማ ከዓ እንታይ እዩ ትግራይ ምንብርካኽ ትግራይ ምኹርማይ ትግራይ ምግዛእ እያ ትግራይ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ትርጉም ኣልባ ምግባር እዚኣ እታ ዕላማ እዚኣ ዝቃነየት ዕላማ ከዓ ኩሎም ነገራት ይፍጸሙ እዚኣ እዛ ናይ መረፃ ጉዳይ እውን ከምዚኣ እያ ሕዚ ናይ ምዕራብ ጉዳይ ናይ ጸለምትን ናይ ራያን ናብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ብቐጥታ ተወከልቶም ክመርፁ ወሲኑ ኣሎ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ይበሃል ኣሎ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግልፂ ካብ ዝተቐመጡ ጉዳያት ሓደ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ፌደራል ስርዓት ሲ ብክልላት ዝቆመ እዩ ይብል ናይ ኢትዮጵያ ሕዚ ዘላቶ ሕዚ እውን ማለት ሕጊ እንተሃልዩ ሲያ እዩ ስኡልካ ሕጊ እንተኮይኑ ትመጎት ንምቕራብ እምበር ሕጊ ይኮነን ኢለ ኣለኹ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ እንተሃልዩ እውን እየ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ዝብል ዘለኹ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ እዩ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስርዓት ፌደራሊዝም ይሃኒፁ እቲ ፌደራሊዝም ከዓ ብንኡስ ትሕቲ ክልል ዘሎ ነገር ከም ዘለዎ ኮይኑ ናይ ክልላት ኮይኑ ፌደራላዊ ዝበሃል ስርዓትን ናይ ፌደራል ስርዓት ወይ ፌደሬሽን ዝበሃል ስርዓትን ኣብቲ ፌደራሊዝም ናይ ፌደራል ስርዓትን ናይ ክልላት ስርዓትን ይቕሚጡ ዘሎ መንግስታትን ይቕሚጡ ኣሎ
الفيدرالي سرعات الفيدرال منجست خاء بخل لازقوم أي زبل إتن عبيت مخر توكلت حزب زلوا يخونا عبيت مخر فيدريشن زلوا ونابركع نايتهم كللاتن نايتهم بهر سبعتنين حزي ناي سلمتي ناي معرابن ناي رايان توكلتي نابيت مخر توكلت حزب خاءتو يوم انتبهال نيا ناي كل الوكيلهم يعطوا نيا ناي كل الوكيلهم يمزعتوا زلوا زبل بقى افتح حق منجست مرسي يقول بقى حدا عدي نتصرحت فيدراليزم هداش داش بيلكا أفريسكا نتسرعتون فلات تجورس سرعت فيدراليزم زبها لفريسكا حدا هاوس حدا بيت مخرم سفتركا بب خوابيو بفيدرال كل الجلتها زو كل زي كونس ولا بب خوابيو هزو زو كله ناي بريزيدنشال ناي يونيتاري سرعت كتفتر انت دالي خات تجورو نجار كل خيلي تسرعت فيدراليزم سكع زهلوت حق منجست خصع زهلوجن كم زلوا سنة وسنة يغلن الفيدريشن بيت مخرز زبها الزل خاء وصلت نايتي حق منجستي وصلت نايتي سرعة فيدراليزم يو سلازي نحق منجستن نت فيدرالاو سرعة مسرات غير 5 يوم زول سنوات كوسنا يغلن تمرز أبوردون كبيت مخر فيدريشن تزاز توهي بالنيلو جورا زخل نجار يلهن كم زول سلطانن كم زول حلافنتن يقولن سلازي اتي زغبر زلو ناي حقو غداي يكونن اتي زغبر زلو ناي بوليتيكا غدايو علامو خا تግራይ منبركا خيو كيد خيدو ابلا لتግራይ جونوسايد مفصامي ابلا لي حدا مننت لن زبل حزبي تمننت لن حدا تግራዋየ حزب تግራዋየ ይሉ ንዛአምን تግራዋይ ንዝኾነ በመንነቱ تግራዋይ ንዝኾነ حزبي ምብታን ማለት ቀጥታ جونوسايد حزبي كينبر مغباري حزبي بخالي مننت اسيميليت مغباري اب حق منجستي كللات كطايشه خلوا اربعه مسرتاو ورقحታት አሉ ሓደ ክልል ዝተጣየሸ ነው ሓደ ክልል ዘሎ ህዝቢ ከም ሓደ ክልል ንምጥያሽ ሓደ አሰፋፍራ ናይት ህዝቢ ይብል ካልአይ መንነት ይብል ሳልሳይ ቋንቋ ይብል ራብዓይ ኮንሰንት ወይ ፍቃድ ይብል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ክልላት በመሰረተ ዞም አርባዕተ ጉዳያት እዮም ተጣይሾም ዘለው ኦሮሚያ ዝበሃል 40 ሚሊዮን ወይ ልዑልኡ ዝነበረሉ ሰፊሕ ክልል ዞም አርባዕተ ጉዳያት እዚኣቶም ተዘይህሉ ሓደ ክልል ክኸውን ይኽእል ካብዞም አርባዕተ መሰረታዊ ረቋሕታት እዚኣቶም ተውፂኻዮ ጂኦግራፊያዊ ዝኾነ ካላ ኢኻቶም ጸሉ ንምምሕዳሩ ብዙምች መንገዲ ብኻርታ ኢኻ ስኡልካ ትቀርጾ በቃ ካርታ ሰርሕ ማለት እዩ ኣመጣጢንካ እንበር ሓደ ልዕሊ 40 ሚሊዮን ዘለዎ ሓደ ከዓ ከም በዓል ሃረር ሚሊዮን ወይ ትሕቲኡ ዓይነት ህዝብ ዘለዎ በዝድ ጋፍ እዚ ክልላት ክትፈጥር ይትኽእል ክልላት በዝሕ ህዝበን ብዘየገድስ ስፍሓት መሬተን ብዘየገድስ ክልላት ኮይነን ክጣይሻ ተገረን ዘለዎ እዞም አርባዕተ መሰረታዊ ነገራት እዩ ሓደ ኣሰፋፍሮም ኩታ ገጠም ዝኾነ ኣሰፋፍራ ዘለዎም ህዝብታት ዋላ መንነት ከሓደ ኮይኑ ኣብ ከሚሴ ዲዮ ገላ ኣብ ምሓራ ሓደ ናይ ኦሮሚያ ፍሉይ ዞባ ኣሎ ከሚሴ ከባቢ ዘሎ ማለት ኦሮሞ እዮም ብብሔሮም ኦሮሞ እዮም ግን ኣብ ምሓራ ክልል ይነብሩ ንምንታይ ተሰፋፍራ ኩታ ገጠም ይኮነን እቲ ዝበዝሕ በምሓራ ተኸሊሉ ዘሎ ግን ስፖት ኣብ ሓደ ከባቢ ግን ኦሮሞ ዝበሃሉ ናይ ኦሮሞ ብሔር ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ኦኬ ታመንነቶም ተኽብረሎም ነቲ ከባቢያዊ ምምሕዳሮም እትምጥን ምምሕዳር ትዎም ግን ብኩታ ገጠም ናይ ኦሮሞ ስለ ዘይከዱ ኦሮሚያ ክልል ኣይትገብሮምን ማለት እዩ ኦኬ ናይ ትግራይ ንውሰድ ኩታ ገጠም እዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ጸለምቲ ኣብ ራያ ዘሎ ምስካሊ ከባብታት ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኣብ ማእኸላይ ኣብ ምብራቕ ኣብ መቐለ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኣብ ደቡብ ምስሉ ህዝቢ ትግራይ ኩታ ገጠም እዩ ኦኬ መንነቱ በባህሊ በታሪክ በሶሻል ኮንስትራክሽን በስተፈላለዩ መንገድ ትግራዋይ በቋንቋ ትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ትግራይ ካሊ ቋንቋ ዝዛረቡ ምስ ትግራይ ከም ተካሊ ክልላት ንደረጃ ክልልነት ናይ ዋዕሎም ክልል ዘይሓዙ ምስ ትግራይ ክልል ዝኾኑ ከም በዓል ኢሮብ ከም በዓል ኩናባ ኮለው ግን ቶም ካልኦቶም ሕዚ ናይ ጸለምቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ናይ ራያ በጋጣሚ ኮይኖም ተጋርዮም ናብ ካሊ ከባቢ ዝገጥም ናብቶም በኻሊ ምስኣቶም ኮይኖም ምስ ጎራብቲ ምስ ኣምሓራ ጎራብቲ ኣለዉ ግን ናይ ኣምሓርኛ መንነት ስለ ዘይብሎም ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ብኩታ ገጠም ይኹን ብመንነት ብቋንቋ ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ምስ ትግራይ ኣለዉ بدليت بفقاد ملو عدمهم مستقرأ يوم أبزخون سرعتات
ጓዕፂጽ ካን ሙሳ ዝተፈተኑ ጉዳያት ነይሮም ብቃልሶም መስዋዕትነት ከፊሎም ናይ ትግራዋይ መንነቶም አረጋጊጾም እዮም ነዚ መስዋዕትነት ከፊሎም ዝተኸልዎ ስርዓት ኣብ ዝሓለፉ ክሳዕ ሕዚ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብታ ስርዓት ፌደራሊዝም ካብ ትትከል ጀሚራ ምስ ትግራይ ኮይኖም ተጋሩ ኮይኖም ብፍቃዶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ዝግበሩ ኩለንተናዊ ምንቅስቃሳት ተጋሩ ኮይኖም ዝነበሩ መስዋዕትነት እንትኽፈል መስዋዕት እናኸፈሉ ናይ ልምዓት ናይ ሰላም ናይ ዲሞክራሲ ህንፀት እንትካየድ ኣብኡ ኣስተዋጽኦ እናገበሩ እናሃነጹ ዝመጹ ተጋሩ እዮም ስለዚ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ ረቑሓታት እዚኦም እንተኮይኖም ነዞም ረቑሓታት እዚኣቶም ክትቀይሮም እንተኮይንካ እቲ ሕገ መንግስቲ ክትቀይሮ ኣለካ እቲ ሕገ መንግስቲ እንተይቀየርካዮ እናሃለኻ ደጊምካ ካሊእ ክልል ክሰርሕ ይትኽእል እቲ ሕገ መንግስቲ ቶም ረቑሓታት ምስ ፈረሱ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነት ደጊማት ትስራሕ ደጊማት ትጣየሽ ካልኦት ክልላት እውን ደጊሞም ክጣየሽ እዮም ትግራይ በጋጣሚ ኮይኑ ንእሽተያ ጽህብ ዝበለ ህዝቢ ዘለዋ እያ ንሱ ዓይነት ዕጻት ዝመጽእ እንተኮይኑ ንሽዑ ንሪኦ ንትግራይ ብ4 ብ5 ዕጽፊ ዝበዝሕዋን ዝሰፍሕዋን ክልላት ኣለዉ ንሳቶም ነቲ ሕገ መንግስቲ ተቐቢልካ ኢንታክት ወሲድካ ከም ሓደ ክልል ወሲድካ ንትግራይ ግን ዝኾኑ ንኹይናት ምኽንያታት ዘይኮኑ ናይ ውጽኢት ኩናት ምኽንያታት ዝኾኑ ጉዳያት ወሲድካ ትግራይ ክትመቃቕላ ደጊምካ ክትሰርሓ ግን ትኽክል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝድለ ዘሎ ትግራይ ደጊምካ ምስራሕ ትግራይ ብጂኦግራፍን ብዲሞግራፍን ምጽባብ ምንብርካኽ ዝዕላምኡ ብሽም መረፃ ተመላኺዑ ዝመፀ ጉዳይ በቃ መመላኺዑ ትመረፃ ዝብል መመላኺዑ ይመጽእዎ ዘሎ ብሕጊ እውን ትኽክል ኣይኮነን ፖለቲካል ሞቲቭ እውን ትግራይ ምንብርካኽ እዩ ስለዚ ብኸምዚ ኢና ርኢናዮ ቶም መግለጽታት ነዚ ስዒቦም እዮም ካብ ህወሓትን ካብ ካልኦት ኣካላትን እውን ተዋሂቦም ዘሎ ስለዚ ብኸምዚ መንገዲ ኢና ንሪኦ